নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ চৈত্র সংক্রান্তি। বছরের শেষের এই পবিত্র সন্ধিক্ষণ আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মঙ্গলবারের মহাশক্তি। এই সময়কে শাস্ত্রে বলা হয় ভাগ্য পরিবর্তনের দরজা খুলে যাওয়া মহেন্দ্রক্ষণ। কারণ এই বিশেষ দিনেই হনুমানজি খুব দ্রুত ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। আজ যদি আপনি মাত্র 21 বার হনুমান প্রণাম মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাহলে আপনার জীবনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত সফল হবে। দুশ্চিন্তা আর বাধাগুলো এক এক করে দূর হতে শুরু করবে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই মন্ত্র শ্রবণের সময় মন্ত্র শেষ হওয়ার আগেই আপনি পেয়ে যেতে পারেন বড় কোনো সুখবর। সেটা হোক অর্থপ্রাপ্তির, সেটা হোক কোনো কাজের সাফল্যে, অথবা কোনো পারিবারিক শান্তি। তাই আজ আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, ভক্তি ভরে 21 বার হনুমান প্রণাম মন্ত্র শুধু শ্রবণ করুন আর অনুভব করুন কিভাবে আপনার জীবন ধীরে ধীরে আলোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অতুলিত বলধামম হেম শৈলাবদেহম দনুজ বন কৃষাণম জ্ঞানী নামগ্রগণ্যম সকল গুণ নিধানম वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृषाणं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुबनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि।